In England there was a storm. Di Inggris ada sebuah angin topan, badai. And when the storm was finished, there were thousands of starfish on the shore. Dan ketika badai itu berakhir, ada banyak bintang-bintang laut yang ada di pinggir pantai You terdampar. can see the picture of all the starfish. Nah, Anda bisa lihat ini bintang-bintang laut yang terdampar di pantai. A little boy Seorang anak laki-laki kecil came to the beach datang ke pantai itu and he saw all of those poor starfish stranded on the sand. dan dia melihat ada begitu banyak bintang-bintang laut yang terdampar di So pinggir he pantai. began to pick them up and throw them into the ocean. Dan dia sekarang mulai ambil bintang laut itu satu demi Pick satu lalu another one lempar and ke throw it into laut. the ocean. Ambil lagi, lempar ke laut. So he kept on throwing them into the ocean. Dia tetap terus menerus ambil bintang laut itu dan lempar ke laut. And the man saw this little boy throwing these starfish into the ocean. Lalu ada seorang laki-laki melihat anak ini lempar bintang laut itu satu demi satu ke laut. And he said, "Young man, Lalu dia katakan, anak muda, you're wasting your effort. kamu membuang-buang waktu. There are thousands of these. Ada begitu ribuan bintang-bintang laut. It doesn't matter." Tidak ada gunanya. So the little boy threw the next one into the ocean Lalu dia anak kecil itu ambil satu bintang laut, dia lempar ke laut. and said, Lalu berkata, "It mattered to that one. itu berguna buat yang tadi barusan saya lempar. It does matter." Itu berguna. What do you say? Let's pray as we open God's Word. Sebelum kita buka, mari kita berdoa As we lagi. study your holy Word, Ketika kami mempelajari firman-Mu Tuhan, give us understanding. berikan kepada kami pengertian. In Jesus' name Di we dalam ask it. nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. I wonder how many of you Saya berpikir-pikir apakah berapa banyak dari antara Anda have come across in the Bible pernah datang di dalam Alkitab, this long list of names. datang kepada ada satu daftar panjang mengenai nama-nama. And you start reading Dan Anda mulai membaca and you get tired of reading the names. dan Anda mulai capek oleh karena banyaknya nama itu. And you skip that chapter Lalu akhirnya Anda pindah atau Anda lewati pasal itu, and you go on to something better. lalu pergi ke pasal yang lebih baik. How many of you have done that? Berapa banyak dari antara Anda yang melakukan itu? Most of you have done that. Hampir semua melakukan itu ya. Well, I have some good news for you Saya punya satu kabar baik buat Anda and bad news. dan juga kabar buruk. Which one do you want first? Mana yang Anda mau terlebih dahulu? The bad news. Kabar buruk dulu. You missed something. Anda melewati sesuatu. By skipping over the chapter, you have missed something. Ketika Anda lewati pasal itu, Anda kehilangan sesuatu. That's the bad news. Nah, itu kabar buruknya. The good news, Kabar baiknya, this morning, pagi ini, you have a new opportunity to go over the list. Anda punya kesempatan untuk membaca lagi pasal yang tadi. And that's the good news. Nah, itu kabar baiknya. What do you say? Anda katakan apa? So turn with me to Matthew chapter 1. Sekarang buka Matius pasal 1. In Matthew chapter 1, Di dalam Matius pasal 1, it begins with the book of the generation of Jesus Christ. dimulai silsilah Yesus Kristus. And then it begins with that list of names. Dan itu dimulai lalu diteruskan dengan nama demi nama. So if you notice, it says, Jadi kalau Anda baca, Abraham begot Isaac. Abraham memperanakan Ishak. That's verse 2. Itu ayat 2. And Isaac begot Jacob. Dan Ishak memperanakan Yakub. Jacob begot Judas Yakub memperanakan Yehuda and his brother. dan saudara-saudaranya. Judas begot Phares and Tamar of Yehuda of Tamar. Yehuda memperanakan Peres, Zerah dari Tamar. And Phares begot Esron, and Esron begot Aram. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. And Aram begot Amminadab. Dan Ram memperanakan Abinadab. And Amminadab begot Dan Aminadab memperanakan Nahson, and Nahson. Nahson begot Salmon. Nahason memperanakan Salmon. And Salmon begot Boaz. Salmon memperanakan Boas. And Boaz begot Obed.
Dan Boas memperanakan Obed of Ruth, dari Ruth. and Obed begot Jesse. Dan Obed memperanakan Isai. And Jesse begot the king, Dan Isai memperanakan raja. and David the king begot Solomon of her that had been the wife of Uriah. Dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. So, Jadi, did you notice something interesting? kira-kira Anda dapat suatu hal yang menarik? How many women are mentioned? Berapa banyak wanita yang disebutkan di sini? How many? Berapa banyak? 3? 3? 2? 2? How many? Berapa banyak? 4. 4? There are 4. Ada 4. All right? Now, question. Pertanyaan, Why did the writer kenapa si penulis put women into the list meletakkan wanita di dalam daftar nama ini? when in the Bible Ketika di dalam Alkitab, the lists are always of men? setiap daftar nama itu pasti laki-laki. And there's another question. Dan ada pertanyaan yang lain lagi. At least 3 of these women Dari 4, ada 3 wanita are not of Jewish birth. tidak dilahirkan sebagai orang Yahudi. They're pagan. Mereka dari bangsa kafir. So now you have to ask the question. Jadi Anda sekarang mulai bertanya lagi. Why did God Kenapa Allah directed Matthew memberikan kepada Matius to include the name of 3 women who were pagan women? yang di mana di dalam tulisan Matius memasukkan 3 nama wanita yang adalah dari kafir. And notice Dan perhatikan that these women bahwa wanita-wanita ini are in the list of the great, great men of the Bible. dituliskan bersama-sama dengan orang-orang yang hebat di dalam Alkitab. Abraham, Abraham, Jacob, Yakub, Isaac. Ishak. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? So you have to ask, there must be a reason. Jadi Anda harus bertanya, Anda harus berpikir. So, Jadi, why? kenapa? There were 2 men Ada 2 laki-laki who had bought a cave yang membawa suatu keranjang. This was in the days of what it was called the Great Gold Rush in California. Yang pada saat itu ada sebuah isu di California. People thought there was gold all over California. Semua berpikir bahwa ada emas di sana. So they would leave from the East Coast and then go to the West Coast to find gold. Jadi mereka tinggalkan bagian timur lalu pergi ke barat untuk cari emas. And these 2 men bought this cave. Jadi 2 laki-laki ini membawa keranjang besar. And they dug and they dug and they dug. Lalu mereka gali dan gali dan gali. Day in and day out. Hari demi hari. No gold. Tidak ada emas. So they gave up. Jadi akhirnya mereka menyerah. They sold the mine for about few dollars. Jadi akhirnya dia jual tambang itu hanya beberapa dolar saja. And they were discouraged. Lalu dia pergi. And they went to other places to see if they could find gold. Dan pergi lagi ke tempat yang lain untuk mencari apakah mereka bisa temukan emas. But the men who bought the cave from these men Tetapi ketika ada seseorang yang membeli gua itu tadi, began digging. mulai menggali. But they didn't have to dig too far. Tetapi mereka tidak lagi perlu menggali terlalu dalam. 2 inches. Hanya 2 inci saja. There was a vein of gold that made the mine worth millions of dollars. Ada begitu banyak emas yang berharga jutaan dolar. What happened to the 2 who sold it for a few dollars? Apa yang terjadi terhadap 2 orang tadi yang menjual gua tersebut hanya beberapa dolar saja? What was the problem? Apa masalahnya? They did not dig deep enough. Mereka tidak menggali lebih dalam. And here's a counsel to you. Dan ini adalah satu pesan nasihat buat Anda. Just reading the Bible Hanya membaca Alkitab is not enough. tidak cukup. You must study it. Anda perlu pelajari itu. You must dig deeper. Anda perlu gali lebih dalam lagi. Otherwise, Kalau tidak, you will miss something. Anda akan kehilangan sesuatu. And that was the bad news I gave you today. Nah, itu sebabnya kenapa saya berikan cerita itu tadi buat Anda.
God has not put these lists just to fill pages in the Bible. Karena Tuhan tidak meletakkan daftar nama-nama ini supaya untuk memperbanyak Alkitab atau menebalkan Alkitab. He puts them in there Tuhan meletakkan itu di sini di Alkitab because there's a special message for you and for me. karena ada suatu pesan yang sangat khusus buat Anda dan saya. So who are these women? Jadi siapa wanita-wanita ini? You want to know? Anda mau tahu? Yes? Ya. All right. Well, we have their names. Nah, kita punya nama-namanya. And the first one is Tamar. Yang pertama adalah Tamar. Tamar is found in the book of Genesis chapter 38. Tamar muncul di dalam buku Kejadian 38. And chapter 38 comes after chapter 37. Dan pasal 38 buku Kejadian itu ada setelah pasal 37. Now you may say, well, Pastor, that's obvious. Lalu Anda bisa katakan, oh pendeta tentu saja demikian, habis 37 ya But the 38. reason I'm saying this Alasan kenapa saya berkata is demikian, because chapter 37 karena pasal 37 is when Joseph was sold as a slave itu oleh karena Yusuf baru saja dijual sebagai budak by his brothers. oleh saudara-saudaranya. And the main instigator of selling Joseph, Dan sebab utamanya kenapa Yusuf dijual, his name was Judah. Orang yang mau menjual adalah Yehuda. Okay? So, chapter 37 tells you Joseph was sold and taken down to Egypt. Jadi pasal 37 dikatakan bahwa Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. And the main instigator of selling Joseph leaves home. Dan dalang daripada siapa yang menjual akan Yusuf, yaitu Yehuda, pulang ke rumah. Now, you must admit that to sell your brother is a bad thing. Nah, Anda harus akui bahwa menjual saudara sendiri itu merupakan hal yang buruk. So, what kind of brother was Judah? Jadi saudara seperti apa Yehuda ini? A good brother or a bad brother? Apakah dia saudara yang baik atau yang buruk? He was a bad brother. Saudara yang buruk. So, he leaves home Jadi dia pergi ke rumah as a young man. sebagai seorang muda. And Dan he goes and it says, chapter 38, dia pulang dan dia berkata di pasal 38, notice it says he left and joined an Adullamite whose name was Hira. pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Then Judah saw a woman, Lalu Yehuda melihat seorang wanita and she was a Canaanite. dan dia itu seorang Kanaan. And the Bible says Dan Alkitab her katakan name was Shua, namanya Syua. and he married her. Lalu Yehuda kawin Now, dengan question: perempuan itu. Pertanyaan, were Jacob's sons supposed to marry Canaanites? apakah anak daripada Yakub seharusnya menikahi wanita Kanaan? So, which way is Judah going, up or down? Jadi kemana Yehuda pergi? Apakah naik atau turun? Going down. Turun. So, he sells his brother. Jadi dia sudah jual Now saudaranya sendiri. he marries a Canaanite. Lalu dia pergi dari rumah dan menikahi seorang Kanaan. Then Lalu he begins to have children. dia mulai punya anak. His first son was verse 3. Ayat 3, anak pertamanya namanya And the second son is Onan. lalu anak kedua namanya Onan, The third son is Shelah. yang ketiga namanya Shila. You see that? Anda lihat itu? Verse 5. Ayat 5, Now he has 3 sons. sekarang dia sudah memiliki 3 orang anak. So he decides he's going to get the sons married. Jadi dia berpikir mengambil keputusan menikahkan anaknya. In those days, Pada waktu itu, the parents committed their sons to marry when they were 12 or 13 years old. orang tua menikahkan anaknya itu mungkin di umur 13-14 tahun. So the Bible says he finds a wife for Jadi akhirnya dia menemukan istri untuk anaknya and what was her name? dan namanya siapa? Verse 6. Ayat 6, Tamar. Tamar. All right. So Tamar is the daughter-in-law of Judah. Jadi Tamar ini adalah anak istri daripada anaknya atau menantunya. And she is a
pagan, Dan dia adalah dari orang kafir, a Canaanite. seorang Kanaan. You see that? Anda lihat itu? No, but something interesting. Tapi ada sesuatu yang menarik. It tells us Ini mengatakan kepada in verse kita, 7 that was a wicked young man. ayat 7 katakan, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. So Jadi he dies. dia mati. Then Lalu the father says bapaknya berkata to his second son, untuk anaknya yang kedua, you need to marry Tamar. kamu nikahi Tamar. You need to have children for your brother. Anda harus mendapatkan anak untuk saudaramu. So the Bible says Jadi Alkitab katakan in verse 9 ayat 9, that he defrauded. tetapi Onan tahu bahwa bukan itu yang bukan dia yang punya keturunan, jadi dia tidak melakukan hal yang benar. He took the pleasure but not the responsibility. Dia mengambil kenikmatannya tetapi tidak tanggung jawabnya. And let me say this to you, young ladies. Saya mau berbagi buat Anda untuk para wanita. Don't let boys tell you I love you. Jangan biarkan seorang laki-laki berkata kepadamu, aku mengasihi kamu. I love you, I love you. Aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu. But they do not show that they're responsible. Tetapi mereka tidak menunjukkan diri mereka sebagai orang yang bertanggung jawab. Did you hear what I've said? Kira-kira Anda dengar apa yang saya katakan? Yes? Ya? No? Sekarang, You got it? Anda bisa dapatkan itu? You sure? Anda Okay. yakin? You'll find there'll be young men who will say, oh, I love you, let me kiss you. Anda akan selalu temukan seorang laki-laki yang berkata, saya mencintai kamu, sini saya cium. Find out if these young men are responsible individuals. Anda harus temukan apakah seseorang itu bertanggung jawab atau tidak. You see what I'm saying? Kira-kira Anda dengar apa yang saya katakan? Do they love God? Apakah dia mengasihi Tuhan? Are they faithful to God? Apakah dia setia kepada Tuhan? Don't listen to the lips, see their lives. Jangan dengarkan apa yang dia katakan, tetapi lihat kehidupannya. And young men, Dan buat para laki-laki anak muda, don't fall head over heels over girls. jangan jatuh cinta terlalu dalam terhadap para wanita. Find out if they love God. Lihat, perhatikan apakah dia mengasihi Tuhan. There's something worse than being single. Ada hal yang terburuk, lebih buruk daripada menjadi seorang yang sendiri, And that's married to the wrong person. yaitu menikahi orang yang salah. Did you hear what I said? Kira-kira Anda dengar? I've been married 45 years. Saya sudah menikah 45 tahun. And in October it'll be 46 years. Dan Oktober ini 46 tahun. God gave me a good woman Tuhan memberikan kepada saya seorang wanita yang baik, who loves God. yang mengasihi Tuhan. Do you hear what I'm saying? Anda dengar? All right. Let's go on then. Oke, kita lanjut. The Bible says then Alkitab berkata that the second brother died. bahwa anak yang kedua juga meninggal. And how many boys were left? Jadi tinggal berapa? One. Sisa satu. So, what Jadi? does Judah decide to do? Jadi apa yang dilakukan Yehuda? Judah decides Yehuda memutuskan that he's going to not give the last boy to Tamar. dia berpikir untuk tidak memberikan anaknya yang terakhir untuk Tamar. So what does he say to her? Jadi apa yang dia katakan kepada wanita si Tamar itu? Go home. Pulanglah. Remain a widow. Tetaplah menjadi seorang janda. And when my son is old enough, Dan ketika anak laki-laki saya sudah cukup tua, then you can have him as your husband. dan kamu bisa dapatkan sebagai suamimu. That's what he said. Itu apa yang dia katakan. But what does the Bible say he was thinking? Tetapi apa yang Alkitab katakan, apa yang dia pikirkan? Look at verse 11. Ayat 11. Was he planning to give his son to Tamar? Apakah dia berpikir akan memberikan anaknya laki-laki kepada Tamar? Yes or no? Ya atau tidak? No. Tidak. Poor Tamar Ya, Tamar yang kasihan, was married into a dysfunctional family. bahwa dia menikah kepada keluarga yang tidak Dysfunctional. Disorganized. tidak bisa Bad. Okay. ya tidak bisa mendapatkan anak.
You got it? I got it. All right. So, Jadi she is a victim dia ini merupakan seorang korban of a Jew terhadap seorang Yehuda who was behaving worse than a pagan. yang berlaku lebih buruk daripada seorang kafir. Is it possible Apakah mungkin for a Christian young man bahwa seorang laki-laki Kristen to grow up in the church yang tumbuh di gereja and go out in the world lalu pergi keluar ke dunia and live worse than a pagan? lalu hidup lebih buruk daripada orang kafir? Is that possible? Apakah mungkin? Yes, it is. Very possible. And sangat mungkin. unfortunately, it happens many times. Dan sayangnya itu terjadi banyak kali. So he sends her home. Jadi dia kirim Tamar pulang. Three times she's been cheated. 3 kali dia ditipu. How many times? Berapa kali? 3 times. 3 kali. Now, if you've been cheated 3 times, what would you do? Kalau Anda ditipu 3 kali, kira-kira apa yang Anda lakukan? You give up, wouldn't you? Ya Anda akhirnya menyerah kan? All right. So she goes back to her family. Jadi dia pulang ke keluarganya. And she suspects that her father-in-law is not going to keep his promise. Dan dia pikir bahwa kemungkinan besar mertuanya ini tidak akan menepati janjinya. But she is determined Tetapi dia berketetapan to do what's right. untuk melakukan apa yang benar. She wants to have a baby. Dia mau memiliki seorang anak. Now, anything wrong with wanting to have a baby? Nah, apakah ada yang salah dengan ingin memiliki seorang anak? Yes or no? Yes, it is, if you're going to have it from the wrong person. Iya, salah. Ada yang salah kalau Anda ketemu dengan orang yang salah. But with her, Tetapi dengan dia, by Jewish law, menurut akan hukum Yahudi, she was supposed to have a child. dia seharusnya memiliki anak. And this man was cheating her. Dan si laki-laki ini itu menipu dia. Do you understand? Kira-kira Anda Now, mengerti? why did women want to have babies? Nah sekarang kenapa seorang perempuan ingin memiliki anak? Sometimes men read the Bible Terkadang ketika kita baca Alkitab, and they think that women are baby crazy. kita pikir bahwa wanita ini adalah tergila-gila akan anak. But that's not the reason. Tetapi bukan itu alasannya. According to the Bible, Menurut Alkitab, the Savior would come through the woman. bahwa juru selamat harus datang dari wanita. And all Jewish women Dan semua wanita-wanita Yahudi believed the promise. percaya akan janji itu. And they were hoping Dan mereka berharap that one of them bahwa salah satu dari would bring to the mereka world a Savior. akan membawa juru selamat itu ke dunia. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? And even though Tamar was a Canaanite, Dan walaupun Tamar itu adalah seorang Kanaan, she had a Jewish heart. dia memiliki hati seorang Yahudi. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? She obviously believed the promise. Dia dengan sangat jelas dituliskan, dia percaya akan janji itu. And so she made believe that she was a woman. Jadi dia percaya akan bahwa dia ada seorang wanita In the street there. yang di jalan. And Judah comes along. Dan ketika itu Yehuda datang, dia ada di jalan. And he doesn't recognize her. Dan ketika Yehuda melihat dia tidak mengenali bahwa itu Tamar. So he offers to buy her service. Jadi dia mau membeli akan wanita itu, mau membeli layanannya. And so Jadi she said, you have to pay me. Jadi Tamar atau wanita itu mengatakan, apakah kamu memiliki pembayarannya? I don't have any money. Lalu dia katakan, saya tidak punya Okay, uang. give me your bracelet, give me your staff. Lalu dia katakan, oke, tolong kasih gelangmu dan tolong kasih And when you have capmu. money, you pay me and I'll give you back your staff. Dan kalau kamu sudah memiliki uang, kamu bisa tebus barang-barang ini. She goes back home Lalu dia pulang and her tummy begins to grow. dan perutnya mulai besar. And what did the family say? Lalu apa yang dikatakan oleh keluarganya? They sent a message to Judah. Lalu katakan, pergi kirimkan kabar kepada Yehuda. And look what it says. Lihat apa yang dikatakan. Tamar, your daughter-in-law has played the harlot. Verse 24. Ayat 24.
Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Behold, she is with child by Huram. Bahwa ia telah mengandung dari persundalannya itu. So what is Judah's response? Jadi apa respon daripada Yehuda? Bring her over here Bawa perempuan itu and burn her. supaya dibakar. So he was not a very good father-in-law, was he? Jadi dia tidak menjadi menantu yang baik. Let me say this to Mertua yang you. baik, maaf. Let me say this to you Christians. Mari saya mau katakan kepada Anda orang Kristen. When you leave the way of the Lord, Ketika Anda tinggalkan jalan Tuhan, your heart becomes callous. hatimu menjadi keras. Your convictions are not strong. Bahwa pikiranmu tidak benar. And you become less feeling. Sehingga perasaanmu semakin hilang. And you have the potential of being a worse person than people who are out there. Dan Anda memiliki suatu kemungkinan untuk berlaku lebih buruk daripada orang di luar sana. Bring her and burn her. Bawa dia dan bakar. So they bring her. Jadi akhirnya mereka bawa wanita ini. And Tamar says, Lalu Tamar berkata, it's true, iya betul, I am pregnant, saya hamil. but I'm pregnant by the one who owns this. Tetapi saya hamil dari laki-laki yang memiliki barang-barang ini. And Judah then realizes, Lalu Yehuda menyadari, oh no. wah tidak. Notice what he says. Lihat apa yang dia katakan. He says, Dia katakan, verse 26, ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku. Dia dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. she has been more righteous than I. Dia lebih benar dari aku. Judah finally woke up. Sekarang Yehuda akhirnya terbangun. Do you understand? Apakah Anda mengerti? It took a pagan woman Dibutuhkan seorang wanita kafir to bring a Jewish man to his senses. untuk membawa seorang laki-laki Yehuda kembali kepada kesadarannya. Why? Kenapa? Because even though she was a Canaanite, Karena walaupun dia seorang Kanaan, she had higher standards than the Jew. dia memiliki standar yang lebih tinggi daripada seorang Yahudi. She was a victim of her circumstances, Dia merupakan korban daripada keadaannya, but she did not accept the way that her people were living. tetapi dia tidak mau menerima apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang The di sebangsanya. Canaanite people Orang-orang Kanaan were immoral people. adalah orang-orang yang tidak bermoral. They were vile people, Mereka adalah orang-orang yang kasar, wicked people. orang-orang jahat. And even though that Tamar was brought up in that wickedness, Dan walaupun Tamar ini dibawa daripada keadaan yang jahat, deep inside her heart, jauh di dalam hatinya, she wanted to follow God. dia mau mengikuti Tuhan. And God gave her the opportunity. Dan Tuhan memberikan dia The kesempatan. Bible says Alkitab berkata that Tamar had twin boys. bahwa Tamar memiliki 2 anak kembar. And one of those boys, Dan salah satu anak laki-laki itu his name was Pharez. namanya adalah Peres. That was the son of Tamar. Itu adalah anak dari Tamar. He then became the great-grandfather of David. Dan dia adalah menjadi kakek buyut daripada Raja Daud. Isn't that amazing? Bukankah itu sangat indah? The mistreated Canaanite Seorang Kanaan yang tidak diperlakukan dengan baik became the means for you and me to receive the Savior of the world. menjadi begitu berharga sehingga juru selamat keluar dari keturunannya. So, Jadi it does not matter tidak adalah where you come from. tidak peduli dari mana Anda datang. What matters is where you are heading. Yang penting adalah kemana Anda menuju. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? We may come from bad situations, Kita mungkin datang dari tempat yang buruk, in bad neighborhoods, dari lingkungan yang buruk, bad families, dari keluarga yang buruk, bad friends. keluar dari teman-teman yang buruk.
We may be like a pearl in the midst of mud. Kita mungkin seperti permata di antara lumpur. We may have longings for better things. Kita mungkin menginginkan sesuatu yang lebih baik. And God knows. Dan Tuhan tahu. And if you continue with your search for God, Dan ketika Anda terus-menerus mencari Tuhan, God will bless you. Tuhan akan memberkati Anda. You hear what I'm saying? Kira-kira Anda mengerti apa Okay. yang saya katakan? Next one is Rahab. Yang berikutnya adalah Rahab. Who is Rahab? Siapa Rahab ini? The Bible says that Rahab Alkitab berkata bahwa Rahab is found in the book of Joshua, ditemukan di dalam buku Yosua. and it tells us something about Rahab. Kitab Yosua, dan di sana berkata mengenai Rahab. It says that Rahab is, again, a Canaanite, Dikatakan bahwa Rahab ini adalah seorang Kanaan juga. but it tells us that she is a prostitute, Dan di sana dikatakan bahwa dia adalah pelacur. a young prostitute. Pelacur muda. Now, we know she was young Nah, kita tahu bahwa dia ini muda. because even today, Karena bahkan sekarang in countries like Iraq, Iran, India, etc., di negara-negara seperti Irak, Iran, India, dan lain-lain. families will force their young daughters to go and make money for the family through prostitution. Ada banyak keluarga yang mendorong anak perempuan mudanya untuk pergi dan mencari uang di dalam prostitusi. But the Bible says Tetapi Alkitab katakan that she lived on the wall. dia tinggal di dalam tembok. It was an advantageous place to live Ini merupakan tempat tinggal yang cukup berguna for her profession. untuk apa yang dia lakukan. Because from her window, Karena dari jendela she could see the caravans coming to the gate. dia bisa lihat siapa yang datang. And she could go run down the steps, Lalu dia bisa turun offer her services. untuk menawarkan layanannya. So she had an advantageous place to live. Jadi dia memiliki suatu keuntungan dari tempat di mana dia hidup. But Dia tinggal. apparently, Tetapi kelihatannya she was not like her people. dia tidak seperti orang-orang yang hidup sebangsanya. She was a victim of her circumstances, Dia merupakan seorang korban dari lingkungannya. living a lifestyle that I'm sure was contrary to her inner feelings. Menghidupi suatu kehidupan yang berlawanan, bertentangan dengan apa yang dia rasakan. And the Bible says that the Canaanites came from Ham. Alkitab katakan bahwa orang Kanaan itu datang dari Ham. Was that the good boy or the bad boy? Apakah Ham ini anak yang baik atau anak yang buruk? So she has a line of godless people. Jadi dia berasal dari keturunan yang orang yang tidak bertuhan. Do you understand? Anda mengerti? And these people, the Canaanites, Dan orang ini, orang-orang Kanaan, you can see Sodom and Gomorrah are mentioned there. di sana dikatakan ada Sodom dan Gomora. So you can understand that these people were not good people. Jadi Anda bisa mengerti bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang baik. The Bible says that they would have to be destroyed. Alkitab katakan mereka akan dimusnahkan. He says, but thou shalt utterly destroy them. Di sana dikatakan bahwa kalian akan dimusnahkan. Now please understand this, Tolong Anda mengerti ini, that God gave these Canaanites over 400 years of time for them to turn around. bahwa Tuhan sudah memberikan mereka waktu selama 400 tahun supaya mereka bisa bertobat. And sometimes when God is patient with people, Dan terkadang ketika Tuhan masih bersabar terhadap orang-orang, they deceive themselves to think that they're okay since God is not doing anything to them. mereka berpikir dan tertipu, berpikir bahwa mereka ini baik-baik saja karena Tuhan tidak melakukan apapun terhadap mereka. But just because God is merciful, Tetapi ketika Tuhan itu masih mengampuni, it doesn't mean that his patience will not come to an end. itu tidak berarti bahwa kesabarannya tidak bisa habis. Do you understand? Anda mengerti? And so, Jadi, Rahab, the spies entered into Jericho. para pengintai itu masuk ke dalam Yeriko. She invites them upstairs.
Dia mengundang untuk naik ke atas. And then she lets them know that she knows what they're up to. Lalu dia katakan kepada para pengintai itu bahwa saya tahu apa yang mau kalian lakukan. And she says, Dan dia katakan, I'm gonna hide you. saya akan menyembunyikan kalian. Why? Kenapa? Notice what she says. Lihat apa yang dia katakan. For the Lord your God. Verse 11. Ayat 11. For the Lord your God, He is the God in heaven above and in the earth beneath. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Do these words sound like words of a prostitute or of a believer? Apakah Anda lihat ketika seseorang berkata ini, kira-kira kata-kata ini muncul dari seorang wanita pelacur atau dari seorang yang percaya? Believer. Yeah. This poor young woman Wanita muda yang malang ini must have a longing in her heart for something better. sedang merindukan di dalam hatinya untuk sesuatu yang lebih baik. And when she heard the news Dan ketika dia dengar akan kabar itu, of all the things that God was doing for Israel, bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat bangsa her Israel, soul was stirred up jiwanya terbuka. and she longed for the opportunity Dan dia rindu akan suatu kesempatan to be part of that people. untuk menjadi bagian daripada bangsa itu. But nobody knew. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. There were desires that were inside. Tetapi keinginan hatinya ada di dalam hatinya. I remember when I was a little boy, Saya masih ingat ketika saya kecil, the news came that they were going to build a new church in my village. bahwa mereka akan membangun sebuah gereja di kampung saya. I was 4 years old. Saya masih umur 4 tahun. How old? Berapa? 4 Tua years saya? old. 4 tahun. And I remember how excited I got that they were going to build a brand new church in our village. Dan saya masih ingat saya begitu bersemangat mereka mau membangun sebuah gereja di kampung saya. So I offered to help. Jadi saya menawarkan diri untuk membantu. But what is a 4-year-old boy, what can he do? Tetapi anak umur 4 tahun apa yang dia bisa lakukan? I said, I can straighten nails out. Saya katakan saya bisa memaku. So by the time I was 5, Jadi ketika saya berumur 5 tahun, with a piece of rock dengan sebuah batu and another piece of rock, dan batu lagi, I kept on straightening nails lalu saya mulai memaku. and filled a big bucket full of straight nails. Mengambil paku ya, mencabut paku dan akhirnya saya mendapatkan paku sampai 1 ember penuh. No, it was not this nail, it was the other nail. Yeah. Bukan Even bukan kuku ya, tapi though paku. sometimes I hit the wrong nail. Ya, walaupun terkadang ketika saya mukul bukannya kena paku tapi kena kuku. I was so excited. Saya sangat bersemangat. I couldn't lift the bucket. Saya tidak bisa angkat embernya. Somebody pat me my head and thanked me. Lalu ada seseorang yang tepuk-tepuk kepala saya dan berterima And kasih. then the church, when I was about 5.5 years old, the church was ready. Dan ketika saya berumur sekitar 5 tahun, gereja sudah I siap. was so excited. Saya sangat bersemangat. I went to church for the first time. Saya pergi ke gereja untuk pertama kali. It was a Catholic church. Itu adalah gereja Katolik. And I remember the priest Dan saya masih ingat with his pastornya beautiful attire, sangat berpakaian sangat indah. walking and doing his incense. Berjalan dengan kemenyannya di tangan. And the little boys, Dan seorang anak kecil, the altar boys, putra altar, in beautiful white robes, dengan jubah yang sangat indah, walking behind the priest. berjalan di belakang pastor itu. And as I saw those little boys, Dan ketika saya lihat anak kecil itu, a thought came to my mind. sebuah pikiran datang kepada pikiran saya. Oh, if I could only be as holy as they are. Kalau saya bisa menjadi suci sama seperti mereka. When did I have that desire? Kapan saya memiliki perasaan itu? When I was 5. Ketika saya berumur 5 Many tahun. times Banyak kali we have dreams, desires, aspirations. kita memiliki mimpi, kita memiliki suatu kerinduan. Do you understand? Apakah Anda mengerti? Well, Rahab did. Ya, Rahab Now listen memiliki. to what happened. Lalu apa yang terjadi? When the Israelites circled the city Ketika bangsa Israel mengelilingi and they blew the akan horns dan meniup akan trompet and the walls began to tumble, dan tembok Yeriko itu mulai hancur rubuh. there was one part of the wall that did not fall. Ada satu tembok yang tidak rubuh.
What part was that? Bagian mana itu? Where Rahab was. Di mana Rahab ada. And I want you to notice what happened. Dan saya mau Anda lihat apa yang terjadi. It says in verse 23. Di sana dikatakan di ayat 23 pasal Read 6. it. Chapter 6 verse 23. Pasal 6 ayat 23, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Let me ask you something. Saya mau tanya satu hal, The prostitute. wanita pelacur itu, Did God use the prostitute? apakah Tuhan bisa menggunakan seorang wanita pelacur? Yes. Ya, Because of her faith in the living God, karena imannya terhadap Allah yang hidup, her father and mother were saved. ayah dan ibunya selamat, Her brothers and sisters were saved. saudara-saudaranya selamat, Her cousins and uncles and aunts were saved. sepupu-sepupunya, tante dan omnya selamat. Why? Kenapa? Because of a young woman Hanya oleh karena seorang wanita muda who decided that she was going to be part of God's people. yang mengambil keputusan untuk bisa menjadi bagian daripada umat Tuhan. Praise God, what do you say? Puji Tuhan. You may come from a bad background, Anda mungkin bisa datang dari lingkungan yang buruk, latar belakang yang buruk. but through you, Tetapi melalui Anda, God can use you to win others to Him. Tuhan bisa menggunakan Anda untuk menggapai orang-orang di luar sana. What do you say? Apa yang Anda bisa katakan? Amen. Well, Amen. time is flying. Waktu sudah berlalu dengan cepat. Rahab Rahab is found in two books in the New Testament. ditemukan di dalam dua buku di dalam Perjanjian Baru. Hebrews and James. Di buku Ibrani dan di buku Yakobus. And I want you to notice that in these two verses, Dan Anda perlu tahu bahwa di dalam dua ayat ini, her title is mentioned. bahwa pekerjaannya Her profession. pekerjaannya disebutkan. Notice it says Rahab the harlot, Di sana dikatakan Rahab pelacur itu, or the harlot Rahab. atau pelacur yang bernama Rahab. In Hebrew 11, Di dalam Ibrani pasal she is 11, placed in the list of the great people of faith in the Bible. di sana dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari pahlawan-pahlawan iman. From the dirt of life, Dari lumpur kehidupan. God lifted her up to the high honor. Tuhan mengangkat dia sampai ke tempat yang sangat tinggi. God can do those things, can't He? Tuhan bisa lakukan hal seperti itu terhadap Anda. Yes or no? Ya atau tidak? Yes. Let me ask you a question. Saya mau tanya satu hal buat Anda. How many of you do resumes or CVs when you go get a job? Berapa banyak dari antara Anda kalau Anda mau melamar pekerjaan Anda buat CV Anda? Any of you? Yes. Ada? And in the resume, Dan di dalam CV Anda, you put the following. Anda tuliskan, My grandmother was a prostitute. nenek saya adalah seorang pelacur. Any of you? Ada kira-kira Anda lakukan itu? No. What do you put in there? Tidak kan? Apa yang Anda tuliskan di sana? I'm highly trained. Saya dilatih dan sangat berkemampuan. I have skills that your company needs, Saya memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. right? Betul? But Jesus is different. Tetapi Yesus berbeda. Jesus is not ashamed to call you his brother and sister. Yesus tidak malu mengatakan bahwa Anda adalah saudara To saya. Jesus, it doesn't matter where you've been. Di dalam Yesus tidak peduli dari mana Anda datang. He can take you and clean you up Dia bisa angkat Anda dan bersihkan and Anda. make something of you. Dan akan membuat sesuatu yang berharga dari So Anda. it does not matter where you come from. Jadi tidak peduli dari mana Anda datang. God can use you. Tuhan bisa menggunakan saudara. And what do you say to that? Dan apa yang Anda bisa katakan? Listen, I can go on. Saya bisa terus lanjut. Ruth, Ruth, a Moabite. di seorang Moab. Where did the Moabites come from? Dari mana orang Moab ini datang? They come from Lot. Dia datang dari Lot.
In the book of Genesis, it says that Lot's two daughters have children from their father. Di buku Kejadian dikatakan bahwa Lot tidak memiliki anak. That's called incest. Lot memiliki anak dari anaknya sendiri. Jadi itu namanya incest. Is that honorable or shameful? Apakah itu baik atau itu buruk? Shameful. So what kind of background does she have? Jadi kira-kira latar belakang dia apa? Good, bad? Bagus, baik atau buruk? Again, Sekali lagi, God reads the heart. Tuhan melihat hati. And he saw in this young woman Dan dia melihat wanita ini a longing. membutuhkan And God brought to her Tuhan. another woman, Dan Tuhan membawa kepada dia seorang wanita, Naomi. Naomi. Now what's interesting with all these three women Dan sangat menarik dari 3 wanita ini, is that they all came from pagan backgrounds. mereka semua berasal dari latar belakang They kafir. all were victims of circumstances. Mereka semua adalah korban dari keadaan. But they all longed for the things of God. Tetapi mereka merindukan sesuatu dari Tuhan. And God took them out of the muck and mire of life Dan Tuhan mengangkat mereka dari lumpur kehidupan. and elevated them. Dan mengangkat mereka. All of these women Semua wanita-wanita ini were great grandmothers of Jesus Christ. adalah buyut-buyut daripada Yesus. Praise the Lord. What do you say? Puji Tuhan. The great love of God, Tuhan begitu the mengasihi. great mercy of God. Pengampunan daripada Tuhan. Are you hearing me? Kira-kira Anda dengar saya? You can't help but love a God like that. Kita tidak bisa melakukan mengasihi seperti itu. And so, Jadi Naomi kita lanjut kepada Naomi. takes Ruth to her place. Akhirnya ingin memulangkan Ruth ke rumahnya. And it is said of her, Dan dia katakan kepada Ruth, the Lord recompense thy work, reward you for your work. biarlah Tuhan akan membalas akan engkau. And give you a full reward Dan akan membalaskan dengan penuh. of the Lord God of Israel, Yang akan dikerjakan oleh Tuhan Allah Israel. under whose wings thou art come to trust. Yang di bawah sayapnya engkau datang untuk berlindung. She left her gods, Dia tinggalkan she left her family, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan Allah-Allahnya. because she wanted to follow God. Oleh karena Ruth ingin mengikuti Allah yang benar. And God blessed her. Dan Tuhan memberkati dia. There are many people out here in the community. Ada banyak orang di lingkungan ini. I see all the desires to want to please whatever they think God is. Ada banyak orang yang rindu untuk menyembah Allah yang mereka pikir benar. You and I know that what they practice is not rewarding. Anda dan saya tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan berbuah hasil. You and I know that the devil is much smarter than to eat off the floor. Dan ya Anda tahu bahwa setan itu cukup pintar untuk menipu kita. You know what I'm Menipu talking mereka. about. Anda tahu kan? Little square that they put food in. Oh ya, kalau Anda lihat di jalan ini kan Anda mungkin akan lihat ada piring terus ada banyak buah di atasnya. The devil is much smarter than that. Setan jauh lebih pintar daripada itu. Why would he bow down to eat from the ground when he has control of the world? Kenapa setan perlu makan ya makanan yang disediakan di lantai kalau dia mengontrol semua dunia ini? Do you understand what I'm saying? Anda mengerti maksudnya? But there's an obvious desire. Tetapi itu merupakan suatu kerinduan yang sangat jelas. They need somebody to come to them. Mereka membutuhkan seseorang datang kepada mereka. Judah came to Tamar. Yehuda datang ke Tamar. And when Jacob and his family went to Egypt, Dan ketika Yakub dan keluarganya datang ke Mesir, Tamar and her two sons were there also. Tamar dan kedua anaknya datang juga. God brought the spies to Ruth. Tuhan Harmony membawa to pengintai Rahab. itu ke Rahab.
And when Rahab accepted, Dan ketika Rahab menerima mereka, Rahab and her family became part of the Jewish people. Rahab dan keluarganya dibawa menjadi bagian God daripada brought orang Yahudi. Naomi to Ruth, Tuhan membawa Naomi datang kepada Ruth. and Ruth accepted the gospel. Dan Ruth menerima akan Injil itu. And through Ruth, David the king was born. Dan melalui Ruth, Raja Daud datang. Do you understand? Anda mengerti? You hear what I'm saying? Kira-kira Anda dengar? So, Jadi, the question, pertanyaan. do you suffer Apakah Anda menderita because of a dark, shameful background? oleh karena masa lalu dan latar belakang Anda yang gelap dan memalukan? Have things happened in your life Ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup saudara that you wish never happened? yang kita pikir tidak boleh terjadi. Are you troubled Apakah kita ini di dalam kesulitan? because you have done things that have not been pleasing to God? Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. But today, Tetapi hari ini you see Anda sudah lihat that God longs to invite you to be His. bahwa Tuhan rindu untuk mengundang Anda datang. He is able to wash you, to cleanse you. Dia memiliki kemampuan untuk membersihkan But kita. you must desire, you must long after your God. Tetapi Anda harus merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. If God can change these girls, Kalau Tuhan bisa merubah wanita-wanita ini, then God can change you. maka Tuhan bisa merubah Anda. What do you say? Apa yang Anda katakan? If God can turn their terrible background and put them in honorable positions, Kalau Tuhan bisa merubah dan mengangkat orang-orang yang dari tempat yang sangat buruk ini ke dalam posisi yang begitu tinggi, God can do the same for you. Tuhan bisa melakukan hal yang sama terhadap As I saudara. told you before, Apakah sudah saya katakan I sebelumnya? was born into a very, very poor family. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. I never ever dreamt Saya tidak pernah bermimpi that I could become anything. bahwa saya bisa menjadi seperti ini. My circumstances, my neighborhood, Lingkungan saya, tetangga-tetangga saya gangs. adalah ya orang-orang jahat, orang geng. My brother was the president of the largest gang in New York City. Saudara laki-laki saya itu merupakan ya pemimpin geng terbesar. My other brother was a terrorist. Saudara laki-laki saya yang lain seorang teroris. I used to be a gang member also when I was young. Saya tadinya juga menjadi anggota geng. Do you understand what I'm saying? Kira-kira Anda mengerti maksud saya? My mother was uneducated. Ibu saya seseorang yang tidak berpendidikan. My father had abandoned us. Bapak saya meninggalkan kami. We begged for food in the streets. Kami di jalan minta-minta makanan. Do you hear what I'm saying? Kira-kira Anda dengar? Yet God in His mercy Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya saw the longing in the heart. melihat apa yang dirindukan di dalam hati. And even though I had messed up my life, Dan walaupun hidup saya sudah begitu berantakan, in His mercy, di dalam He pengampunannya, pulled me out. Dia menarik saya. Praise the Lord. What do you Puji say? Tuhan. God can do the same for you. Tuhan bisa melakukan hal yang sama terhadap saudara. A young lady said to me, Seorang wanita muda katakan kepada saya, I hate my grandfather. saya benci akan kakek saya. I hate him. Saya benci dia. And I said, why? Saya tanya kenapa? Because he took advantage of me since I was 5 years old. Karena dia mengambil keuntungan dari saya ketika saya masih berumur 5 tahun. And she wept. Lalu dia menangis. She said, I feel dirty. Lalu dia katakan saya merasa kotor. I don't feel I could marry anybody. Saya merasa bahwa saya tidak bisa menikahi siapapun. He messed up my life. Dia merusak hidup saya. And she said, Dan dia katakan, he's in court right now. sekarang dia diadili di pengadilan. And I hope they put him away for life. Dan saya harap dia dipenjara seumur hidup. She had bitterness. Dia memiliki kepahitan. So I asked her, Jadi saya tanya kepada dia, do you want to feel that way? apakah kamu mau berpikir terus seperti itu? Yes, I hate him. Ya, saya benci dia. I said, let me ask you a question. Lalu saya katakan kepadanya, saya mau tanya suatu The hal. Bible says, Alkitab berkata, if any man be in Christ, he is a new creature.
Ketika seseorang di dalam Kristus dia ada ciptaan baru. All the things have passed away. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Behold, all things become new. Hal yang baru saja datang. I asked her, Saya tanya dia, do you want to remain in the old things? apakah engkau mau tetap di dalam manusia yang lama? Or do you want to be in the new things? Atau Anda mau menjadi manusia yang baru? She said, in the new. Dia katakan, tentu saja saya mau yang baru. Then God can wipe away your past. Dan saya katakan Tuhan bisa menghapus akan masa lalumu. And you can start a new life in Christ. Dan engkau bisa menemukan hidup yang baru di dalam Tuhan. It doesn't matter what happened in the past. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. You don't have to beat yourself up. Anda tidak perlu memukul diri Anda sendiri. What matters is if you give yourself to God. Yang penting adalah apakah Anda memberikan hidup Anda kepada He can Tuhan. wash you. Dia bisa He membersihkan can kita. give you a new start, Dia akan memberikan permulaan yang baru buat a kita. new life. Hidup yang baru. Now this morning, Pagi ini, are there some of you who are suffering because of things that happened in your past? apakah ada dari antara Anda yang menderita oleh karena kehidupan masa lalu Anda? And this morning, Dan pagi ini, you want to put them behind. Anda mau meninggalkan itu semua. Any of you? Ada dari Anda? Would you raise your hand? Apakah Anda mau angkat tangan Anda? Amen. God is able to take your dark past Tuhan berkata dia akan menyingkirkan akan masa lalu yang gelap. and give you a bright future. Dan akan memberikan awal masa depan yang cerah. You can see now Anda bisa lihat sekarang. how much you missed Berapa banyak yang Anda hilang when you jumped over that chapter. ketika Anda lewati pasal yang ada namanya itu banyak. There's a great gospel message there. Apakah ada pesan Injil terdapat di dalam urutan nama itu? What God can do in the human life. Apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan manusia? Now I wonder, Saya berpikir, is there somebody here today apakah ada seseorang pada who has pagi hari not ini yet committed yourself to Christ in baptism? yang belum menyerahkan diri saudara kepada Tuhan di dalam baptisan? This morning, Pagi ini, you would like to say, Anda mau berkata, I want to commit my life to Christ. saya mau mengkomitmenkan hidup saya buat I Tuhan. have not been baptized, Saya belum dibaptis, but by God's grace, tetapi melalui kasih I karunia want to Tuhan, have my past washed away. saya mau Tuhan menghapus akan masa And lampau saya. I want to start anew with Christ. Saya mau mengambil suatu permulaan yang baru. Would you stand? Maukah Anda berdiri? Is there somebody like that here this morning? Kalau ada seseorang di antara Anda yang memiliki keinginan seperti itu, Would boleh you berdiri. stand? Boleh berdiri. I'm going to wait a little bit. Saya akan menunggu beberapa saat lagi. I know I have a young lady who flew all the way over here. Karen, why don't you come up here? Saya melihat ada seseorang wanita yang terbang jauh supaya bisa sampai di sini. Little Karen. Karen kecil. I know her, little Karen, because she was much shorter. Saya ingat When I dia first waktu met masih her. sangat kecil. And Karen came all the way from France so she can be baptized here. Karen datang dari jauh dari Prancis untuk bisa dibaptis di sini. Will you say amen? Praise the Lord. Puji Tuhan. Are there others here Apakah ada lagi who want to have a new start with Jesus? yang mau mengambil permulaan yang baru? Who would like to come forward? Would you come? Saya mau Anda datang. Amen. Would you say amen to Amen. that? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Are there yet others? Ada lagi yang lain? You'd like to commit yourself to God. Anda mau memberikan komitmen Anda kepada Tuhan. And you want to say, Dan Anda mau berkata, Lord, Tuhan, I want to start anew with you. saya mau mengambil suatu permulaan yang baru denganmu. I want to be baptized, washed, Saya mau dibaptiskan, saya mau dibersihkan. begin a new life with Christ. Dan memulai suatu permulaan yang baru dengan Is Kristus. there one more here who should respond? Saya membutuhkan satu lagi yang mau merespon. Would you just come forward? Maukah saudara untuk maju ke depan?
Would you? Ada lagi? You want to come forward, young man? You could come. He raised his hand, but he's afraid to come up. Dan dia angkat tangannya tapi dia malu untuk datang. Anybody else? Ada lagi yang lain? You want to make that decision today. Anda mau mengambil keputusan itu. So let me ask the question. Saya mau tanya satu hal. How many of you have been baptized? Berapa banyak dari antara Anda yang Can I sudah see your dibaptis? hands? Oh, what a wonderful sight that is. Wah, begitu indah Amen. pemandangan ini. Amin. I praise the Lord. Puji Tuhan. So this afternoon, Jadi siang hari ini we're going to have a baptism for Karen. kita akan membuat suatu baptisan What do you say? buat Karen. Amen. And then I'm going to make an appeal to you. Dan saya akan membuat panggilan buat Anda. You've made a commitment to Christ. Buatlah komitmen dengan Tuhan. But this morning, Tetapi pagi ini, would you recommit yourself to God? apakah engkau mau kembali mengambil komitmen dengan Would Tuhan? you stand if you want to recommit yourself to God? Memperbaharui komitmen Anda buat Tuhan. Maukah Anda berdiri? Amen. Let's pray together. Mari kita berdoa. Our loving God, Bapa yang penuh kasih, we thank you for these two young women kami mengucap syukur oleh karena dua wanita muda who publicly want the world to know yang ingin supaya dunia tahu that they want to belong to Jesus bahwa mereka ingin menjadi bagian di dalam Yesus and be washed. dan bisa dibersihkan. And we have stood. Dan kami sudah berdiri, Tuhan. Bless us. Berkati kami. Wipe away the past from us. Biarlah Engkau membersihkan akan masa lalu kami, Tuhan. And like Ruth and the other girls, Dan seperti Ruth dan wanita-wanita yang lain, bless us berkati kami. and use us Dan gunakan kami, Tuhan, to be a blessing to others. untuk menjadi berkat buat orang lain. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Thank you, ladies.